ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ଛଣଘର ପଞ୍ଚାୟତ କୁସୁମାଟି ଛଣଘର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 1980 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବହୁ ବଦ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ। ଏହି ଦିନରେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବା ହାତୀ ଦ୍ୱାର ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଜଣେ ଜୈନିକ ଭକ୍ତ ସେକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। आमे श्री जगन्नाथ मंदिर उन्नयन परिषद कुसुमा छणर जटणी खोर्धार समस्त सभ्यवृंद कुसुमा छणर ग्रामवासी वृंद प्रभु श्री जगन्नाथ और बाबा श्री कपिधर निकट में आपण शीघ्र मंदिरमय जीवन कामना करी अद्य 26/6/2025 गुरुवार पवित्र नेत्रोत्सव दिन जे हाथीद्वार मंदिर प्रतिष्ठा दिवस में मानपत्र प्रदान करूँ। आपंकर गुणभक्त श्री जगन्नाथ मंदिर उन्नयन परिषद कुसुमा छणर जटणी खोर्धार समस्त सभ्यवृंद और कुसुमा छणर ग्रामवासी वृंद नेत्रोत्सव प्रभु जगन्नाथ गोटे पवित्र तिथि पवित्र दिन आम जगन्नाथ मंदिर उत्तर द्वार निर्माण मुखशालाटी बहुत प्रिय फाउंडेशन पकई प्राय 7-8 फुट पर्यटन कम करते बहुत कम कर गाँव अंचल मंगल काम करूँ जीवन करूँ परिवार सुख शांति रखु ये काम कर आज पचारि बुझा जे से जड़े अवसर रेल कर्मचारी ना प्रहलाद नायक रेलवाई हॉस्पिटल खोर्धा रोड हॉस्पिटल रे से जड़े कर्मचारी पिला बेलू तांकर सेवा मनोवृत्ति थिला ना प्रहलाद काम भी मध्य प्रहलाद ये आमरी जगन्नाथ मंदिर रे परिसर भितरे तांको द्वारा भोग मंडप उत्तर द्वार अन्यान्य निर्माण कार्य रे बलिष्ठ सहयोग एवं मंदिर परिवेश को परिष्कार परिच्छन्न रखिबारे से आगधाड़ी जड़े सेवक सेहीपरि आमर कुसुमाटी छणघर इष्टदेव श्री श्री गतीश्वर देव प्रवेश पथ पाखरे एक विराट काय वृषभर समस्त खर्च वहन करी वृषभ निर्माण करथिले। सेहीपरि ओगरसुआ ग्राम विराजेश्वर मंदिर पाखरे भी मध्य एक विराट काय वृषभ निर्माण करथिले। तेणु तांको चाकरी जीवन एवं ये जो अवसर पर जो पेंशन प्राय सिंहभाग अर्थ खाली मंदिर वृषभ गेट नुह विभिन्न प्रकार धार्मिक अनुष्ठान मानकरे से सिंहभाग अर्थ वितरण करती। आसंतु तांको पचारि बुझिवा से तांकर व्यक्तिगत जीवन चाकरी जीवन एवं कौन पाई तांको मन भितर एभली एक धारणा सृष्टि हला से विभिन्न मठ मंदिर एवं सबु जगार साहाय्य सहयोग करि आछंती। तेणु आमे तांको पचारि बुझिबा। आज्ञा आपण को परिचय? प्रहलाद नायक। आपण कौन करती? रेलवे हॉस्पिटल अटेंडेंट बेहरा काम करूली। मोर मन कौन आसला
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛେ, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବା। କିଛିଟା ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଭଲ କାମ କରିକିରି ଫେରିବା। ଆଉ ମୋର ଏ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଲାଗିକିରି ସବୁ କାମ କରିଛୁ। ମୁଁ ବି ଏକୁଟିଆ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିରି ଏ କୁସୁମାଟି ଛଣ ଗାଁରେ ମୁଁ ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ଭଲ ପାଇକିରି ମୁଁ ଏଇଠି ଏ କାମତିକ କରିଛି। ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି? ଓଗରସୁଆରେ ବୃଷଭ ହେଇଛି, ଆଉ ଗତେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବୃଷଭ, ବାଛେରା ପାଟଣାରେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ବୃଷଭ ଇତ୍ୟାଦି କାମ ସେଠି ହେଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ଯାହା ହେଉ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, ନିରାମୟ ଜୀବନ, ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ଆମେ କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୋହନ ପରିଡ଼ା। ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି ବାଉରୀ ମନ୍ଦିର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛତାବର, ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁକା। ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇ କୁସୁମାଣ୍ଡି ଛଣର ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତାହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ନବକଳେବର ମଧ୍ୟ 2 ଥର 3 ଥର ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆମର ଘରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଜେଜେଙ୍କ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 2 ଥର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରଠୁ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2006 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, 1980 ମସିହାରୁ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2006ରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଠାକୁର ଆଉ ଆମ ଘରଠୁ ନ ଆସିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯଥା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଗୋଟା କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେକ ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରି ହଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି, ଏବଂ ଦଶହରା ପରେ ମଧ୍ୟ ମା ବିମଳାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଯଥାରୀତି ଆମର ପୁରୀର ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇକିରି ଏଠି ତାହା ନିର୍ବାହ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେବା ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟକର କଥା। ଯାହା ହଉ, ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିବା ପରେ ବାପାଙ୍କ ପରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିକି ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ନ କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାନେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ରହିଛି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆମେ 100-150 ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 1 ରୁ 5 ଭିତରେ ଆମେ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ବା ଦାନ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ମଧ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଭାଇନାଙ୍କୁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦଉଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଯାହା ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତା ଦେହରୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ବାଦ ଯୋଉ ଆମର ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଥା ରଥଯାତ୍ରା ହଉ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ଏଇ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବଜାଇ ରଖିବା, ଏହା ହେଉଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ କିପରି ଫାଇନାନ୍ସ ବା ଅର୍ଥ ଆସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତା। ଏବଂ ଏଇ ଆମର ଜଟଣୀ ବ୍ଲକରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଠିକି ଆମର ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପୁରୀ ସହିତ ଟାଇପ୍ କରିକି କରୁଛୁ। ସେଥିମଧ୍ୟ ପୁରୀରୁ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ବାଡଗ୍ରାହୀ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଆମର ପୂଜକଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥିଲା, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥିଲା। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ଆମର ଲିଖିତ ନିୟମ କାନୁନ ଯେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନୀତି ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, କୁସୁମାଟି। ମୁଁ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ। ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ସୁଧାକର ତ ମୋଠୁ ଟିକେ ଜୁନିୟର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଟିକେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ା, ସିଏ ମୋତେ ବଡ଼ ବାପା ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ବଡ଼ ବାପା କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବିନି କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ
जगन्नाथ ही व्यवस्था करेंगे। तेणु तांकर पर्वपर्वाणी मु शुभेन्दु परिड़ा एवं जगन्नाथ मंदिर कमिटी को गोटे प्रतिश्रुति देला परी गोटे कही बोले मु बंची था पर्यंत बाहर किसी पर्वपर्वाणी निश्चित भाव किसी अर्थ मिल मिलूँ आगू भी मिल ये कहूँ। तेणु से सब बहुत बहुत धन्यवाद दूँ जहाँफल कि मत सब संश्लिष्ट कर मिसी ये कहूँ। मो ना हूँ दुर्गाचरण साहू मु आम गाँव एम स्कूल प्रधान शिक्षक भाव रिटायर्ड ग्रहण कर 80 मसीह जो उद्यम मंदिर करने गोटे बहुत कष्ट साध्य। सुधाकर परिड़ा आम गाँव कुसुमाटी छण बहुत प्रिय लोक एवं सचोट लोक ये विश्वास से समय लोक मन भीतर थिला एवं आज पर्यटन अच्छी से विश्वास लोक मैंने दान दक्षिणा दे जहाँ देते से धीरे 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 कि मंदिर बिना सरकारी साहाय्य प्राय 25 वर्ष चलीगला। शेष वर्ष आमर स्वर्गत एमएलए शरत बाईकरा जे कि सुधाकर सांग मोर तल भाई तल जूनियर गोटे बैच तेणु तांकर मन है ठाकुर की सहयोग करने शेष वर्ष से मंदिर को साहाय्य कले आर्थिक सहायता प्रदान कले सरकारी पैसा जोटा मंदिर कंप्लीट हो गला। तेणु से दिन ठारू ठाकुर ठीक बाटे पूजा पूजी पाँच एवं नीति निर्घंट जगन्नाथ मंदिर भाया आम चलती। आम जगन्नाथ मंदिर होती गाँव इष्ट समस्त माने भक्ति करती जगन्नाथ मंदिर उत्तर उन्नति सब लोक इच्छा और समस्त सहयोग विशेषकर शुभेन्दु आगे समस्त को एकत्रित कर जगन्नाथ मंदिर जहाँ भी कर धन्यवाद पात्र और प्रहलाद नायक सहयोग त्याग भूली हेनी जगन्नाथ भल रखु धन्यवाद। प्रहलाद भक्त प्रहलाद कहले अत्युक्ति हम ना सी गोटे भगवान प्रति दान सी मंदिर आसी दीटा कार्यक्रम मुखशाला कले आ मंदिर गोटा जो कहती बैठक गोटे मंदिर कले दीटा कार्यक्रम आम गाँव भी गतीश्वर मंदिर गोटे वृष प्रतिष्ठा कले सी जो दरमा पाती त्या समस्त पैसा जहाँ दरमा पाती समस्त पैसा से मंदिर बाबद खर्च करती जहाँ माने अन्य लोक करेंगे ना विषय कहि कौन सी मंदिर यार तैयारी करेंगे घर कला बेले मो पाक जाती मझे मझे बसती बस कहे मत थे कहले कहले कालू बाबू साहाଯ୍य कर मोटा घर मो घर तैयारी करुच्ची मरम पोतवा ना मुझे कौन मंदिर कर ना घर ना कौन करी मंदिर भगवान कर मो घर पोतिया किसी साहाଯ୍य कर मुझे हसिली मुझे जाओ मंदिर करुच वृषभ करुच लक्ष लक्ष टाँग खर्च करुच निज घर करने मागुच से भक्त भगवान प्रति जगन्नाथ कंठे आशीर्वाद करिसेंती कि आमे 5 बस्ता सीमेंट की बस्ता 100 टंका देला को चिंता करुचे से गोटे गरीब लोक से जगन्नाथ बहुत दान करिसेंती। जय जगन्नाथ। ये जो मंदिर टी आमर ये प्रति वर्ष अन्य गाँव भली आम गाँव में रथ यात्रा से परंपरा आमर मंदिर कमिटी परिचालना कमिटी आ पूजक मैंने समस्ते यथारीति सरकारी नियम अनुसार आम प्रति वर्ष रथ करूँ। आज आमर जड़े भक्त आम ग्रामर नहले मंदिर सहित ओतप्रोत भाव से जड़ित मंदिर जिते डेभलपमेंट वर्क से आसी निज इच्छा एठी काम कर जगन्नाथ दीर्घायु करंतु। प्रहलाद जो बदान्य व्यक्ति आम पाखे अच्छा आम देखुचु प्रहलाद भक्त प्रहलाद कहले तो किसी अत्युक्ति हेनी जड़े जगन्नाथ से भक्त जगन्नाथ चलापथ कुसुमित करंतु आहुति उत्तरोत्तर उन्नति करंतु प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर एति प्रार्थना। जय जगन्नाथ। मु कृष्णचंद्र माझी कुसुमाटी छणर जगन्नाथ मंदिर तुच्छ सेवक मत एठारे किसी अल्प बहुत छोट बड़ जेहेतु मु किसी कार्य जानी प्रभु को आशीर्वाद छोट बड़ कार्य किसी करे एवं आमर बाबा प्रहलाद बाबा जहाँकि मंदिर जेकोसी कार्यक्रम विश्वनाथ मंदिर पदम गछ मंडप भोग मंडप एवं हाथी द्वारा ये सब कार्य करते तापरे बाबा आम सकाल सकाल सबुद घर टे जाती कहते कृष्ण बाबू किसी मत सहयोग करूँ जहाँकि मुझे कार्य उन्नति करें बाबा मत जहाँ कहते मुझे किसी अल्प बहुत मो सक्षम बल अनुसार तो पारिश्रमिक पैसा पत्र किसी देपारे कि मो सक्षम बल अनुसार मुझे जहाँ किसी सहयोग कै मंदिर तो बहुत विभिन्न प्रकार प्रोग्राम हुए आमर जेकोसी प्रोग्राम हुए समस्त को प्रोग्राम विभिन्न विभिन्न पार्ट में बंटा जाए
आउ मंदिर गोटे छोटिया प्रोग्राम मो दायित्व दि जाइए मंदिर जो अष्टप्रहरी होती से छोटिया अष्टप्रहरी दायित्व मुझे आउ समस्त को विभिन्न प्रकार दायित्व भजन समारोह कार्तिक पूर्णमी अष्टप्रहरी तो मो दायित्व अच्छी किसी प्रोग्राम समस्त को मुटाए। मो ना हूँ दुष्मंत कुमार महांती आम ये कुसुमाटी ग्राम मो घर आउ जगन्नाथ मंदिर सहित मु ओतप्रोत भाव में मैंने जड़ित एटिकार जगन्नाथ मंदिर आगे गोटे जन घरे पूजा पाला ता परवर्ती समय मंदिर निर्माण करागला निर्माण पर यथाविधि जो भाव में जो नीति नियम माने चलिया कथा समस्त नीति नियम चली आमको बहुत आर्थिक अनाटन घटुची जहाँ आम मेम्बर मान आदाय करें संस्था टी चलैचु किंतु जदि किसी सरकार तरफ कि सरकार या हाथ को नियंती बा किसी अनुदान करती अनुष्ठान आहरी उन्नति हाँ ये जो बाबू आमर अच्छा अवदान बहुत अधिक आमर मंदिर प्रति रही मुखशाला ये गेट आंक द्वारा निर्मित होती और प्रतिदिन परिष्कार परिच्छन्न भल मंद करने दायित्व सी रही आम मंदिर कमिटी समस्त तरफ अशेष अशेष धन्यवाद आम ज्ञापन कर दीर्घ जीवन भी कामना कर। जय जगन्नाथ। मो परिचय मु रतन राउतराय या माटीर पुओ आ मंदिर पाखे आमर घर महांती साई बहुत कष्ट करके मंदिर तैयारी किंतु लास्ट मोमेंट जो मंदिर कंप्लीट है सी रही पारे नहीं पुए जो सुधाकर परिड़ा से आम सार बहुत भद्र सी भी बहुत लगी बहुत दौड़ नेता मान पाक दौड़ी ये मंदिर विषय कह पूजा नीति जहाँ पुरी मंदिर जहाँ चली आमर ये अच्छा लीलू भाईना से जाओ ठीक मत चल कुसुमारी छड़ प्राय 8-10 हजार लोक अच्छा समस्त ठीक रे सहानुभूति मिलूना समस्ते किछि किछि मास को 200-500 दियंते मंदिर बहुत उन्नति होता आशा करुच्ची काली रथ यात्रा रे एई गाँव रो बहु संख्या लोक जोगदेवे उच्च कोटि रे करवा